अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रीगेम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस शेख। नाज़रीन, कुदरती आफात ने हमेशा से जो है इंसान को नुकसान पहुंचाया और जब ये बीमारियों की शक्ल में आए तो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो हज़रत इंसान को उठाना पड़ा। अगर हम माजी करीब की बात करें तो कोरोना की वबा एक आई जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया। बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ। हमारे मुल्क में जब कोरोना पूरी अपनी शिद्दत पर था तो बहुत ज़्यादा जो है इसकी वजह से अमवात हुई। बहुत ज़्यादा जो है वो हुकूमत को भी अपने रेवेन्यू अहदाफ में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुआशी जो हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से मुतासर हुए और इसकी वजह से जब हुकूमत को ये कोरोना केसेस में कमी लाने के लिए जो है लॉकडाउन का नफाज करना पड़ा, उसकी वजह से आम आदमी के रोज़गार को जो है उसको भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। इसके बाद तमाम तरह हुकूमती महकमे, वफाकी हुकूमत, तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं पाकिस्तान में, उनकी जानिब से इकदाम किए गए। कोरोना केसेस में कमी लाई गई, वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए, वैक्सीन जो है वो आम शहरियों को लगाई गई। इसके ऊपर काबू पा लिया गया बहुत ज़्यादा हद तक, इवन के तकरीबन ये ख़त्म हो गया और हुकूमत ने जो है तमाम बाज़ार खोल दिए, लॉकडाउन का नफाज ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो अब एक बार फिर इस कोरोना जैसे ये जो आफत है उसने अपना सर उठाना शुरू कर दिया। कोरोना के जो केसेस हैं उनकी शरह बढ़ती जा रही है। इस सिलसिले में जो टेस्ट किए जा रहे हैं पूरे मुल्क में कोरोना के, वो ऐसे तमाम तर जो मरीज़ जिन पर शक है कि इनको कोरोना है तो उनकी मस्बत होने की शरह बढ़ती जा रही है। तो आज के प्रीगेम पब्लिक की आवाज़ में हम बात करेंगे इसी हवाले से कि कोरोना के केसेस में जो इजाफा हो रहा है उस पर आम शहरी क्या कहते हैं, मौजूदा सूरत हाल क्या है, हुकूमती महकमों की क्या इस सिलसिले में कारकर्दगी है, पंजाब का महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर क्या कह रहा है, पंजाब की जो तमाम तर इंतज़ामिया है उसकी जानिब से क्या इकदाम किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हम इस सिलसिले में आम शहरियों से बात करेंगे, उनकी राय लेंगे और देखेंगे कि आम ज़मीनी जो हालात हैं वो क्या हैं कोरोना के हवाले से। इस सिलसिले में तमाम तर स्टेक होल्डर्स का हम मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने रखेंगे ताकि ये जो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस है उसमें कमी लाई जा सके और इस सिलसिले में जो है वो दोबारा लॉकडाउन जैसे जो माजी करीब में जो नफाज किया गया था वो दोबारा से ना हो। आज के प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में ईद उल अज़हा की आमद है। ये वो दिन है जब लाहौर के जो बाज़ार हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है और इसके साथ साथ जो है लाहौर के बाज़ार में बहुत ज़्यादा ख़रीदारी की जा रही होती है। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के अनारकली बाज़ार में, एक जो है दुकान के पास मौजूद है। यहाँ पर मुख्तलिफ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। आप ये बताइएगा मौजूदा जो हालात हैं आपका कारोबार कैसा चल रहा है? बहुत मुश्किल है, बहुत परेशानी है और बहुत ज़्यादा तंगी है। और दूसरी बात ये है, एक ये कोरोना दोबारा वापस आ गया है, इसकी वजह से भी हम ज़रा केयर कर रहे हैं, सबको दूर दूर रखते हैं और इनको दुकान पे रश नहीं लगने देते। और सबसे ज़्यादा जो हमें परेशानी इस टाइम हो रही है वो हो रही है महंगाई की। और जिसके पास जाए ना कोई हमें देने को तैयार है, खाली बातें ही देते हैं पेट भरने के लिए, कोई कुछ नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा। और बस बहुत ज़्यादा परेशानी है, यहाँ तक आ गए हैं घर की कोई चीज़ें भी पड़ी हो बंदा वो भी बेचने से मजबूर हो चुका है। भाई यही परेशानी है। और भाई सबसे ज़्यादा ये है कोरोना फिर दोबारा आ चुका है और इससे जो है अपनी खुद केयर करे और एहतियात करे और ज़िंदगी से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। अब ये भी बता दीजिएगा, अगर ये कोरोना का अभी ये इब्तिदा है, मुस्बत केसेस अभी आना शुरू है और शरह इंतहाई कम है लेकिन एहतियात की ज़रूरत है, तो अगर खुदा न खास्ता ये केसेस बढ़ते हैं, कारोबारी हालात जो है आप जैसे बता रहे हैं, अगर दोबारा लॉकडाउन की नौबत आती है तो फिर क्या करेंगे आप? तो यही होगा जैसे अभी लुक के हो रहा है, जो चोरियां एक दूसरे से खोया जा रहा है, और यही होगा घरों से आटे चोरी किए जाएंगे, घर से लूटे जाएंगे, यही होना है। और क्या होना है, यही होना है। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकेगा, ना कोई जा सकेगा बाहर, ना आ सकेगा। कुछ हम वैसे तंग हैं, कुछ परेशान हैं। हुकूमत भी अपनी अपनी करके सब चले जाते हैं, कोई किसी की सुनता है नहीं, आते हैं सब स्क्रीन पे आके और बातें बूतें करके सब चले जाते हैं। यही कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मुसलमान का सिर्फ नाम है, कोई मुसलमानी बंदा नहीं मैंने देखा इंसान जो है सामने आए। ये हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद थे जिनका ये कहना था कि वो कोरोना के फैलाव के हवाले से तमाम तर जो है वो एहतियाती तदाबीर करते हैं और अगर इस सिलसिले में अगर दोबारा से लॉकडाउन लगता तो इंतहाई बुरे हालात हो जाएंगे। ताजरों के और हमारे साथ ये शहरी मौजूद हैं, दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, अगर ये कोरोना के केसेस में इजाफा होता है और उसकी वजह से दोबारा लॉकडाउन की नौबत आती है तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे, सूरत हाल बिज़नेस की पहले भी नहीं है। जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, मार्केटों में आमदोरफ्त देख रहे हैं आप क्या हो रहा है। कंडीशन कुछ भी नहीं है, बिज़नेस हो नहीं रहा है।
जो थोड़ा बहुत हो रहा था उससे किराए अखराजात नहीं पूरे हो रहे, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर लॉकडाउन होता है उसमें बहुत आवाजारी होगी, परेशानी होगी, और चोरी डकैती के अलावा कोई काम नहीं रहना। अब बंदा क्या कर सकता है इसके अलावा? वारदातें करेगा, चोरियां करेगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता। जब बिजनेस होगा ही नहीं तो क्या करेगा? सफ़ेद पोश आदमी वैसे ही मर जाता है शर्मशारी से कि कहीं मांगने से रहा। किसी के पास जाए रोटी लेने के लिए कि यार मुझे 100 रुपये दे दो उधार है कि मैंने कुछ लेना है, वो भी शर्मिंदगी। ये है जब से ये शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत आई है, इनकी वजह से ना बहुत परेशानी हो रही है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिज़नेस का बेड़ा गर्क हो गया है। ये लोग कहते थे बिजनेसमैन है, हम बिजनेसमैन हैं, हम गरीबों को रिलीफ देंगे। कोई भी रिलीफ नहीं मिला हमें, सिवाय जिल्लत के। जिल्लत के अलावा कुछ भी नहीं मिला इनकी हुकूमत में। ये जब से आए हैं जलील हो रहे हैं हम। बिजनेस नहीं है, परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। महंगाई इतनी है हद से ज़्यादा, कुछ भी हाथ में आने का नाम ही नहीं ले रहा। ये हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शहजाद से। शहजाद साहब, किस चीज़ की दुकान है? हमारी जूतों की दुकान है। जूतों की दुकान है। अब ये बताइएगा, मौजूदा हालात में कोरोना के केसेस में जो है उनकी अब शरह जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है, तो अगर ये शरह बढ़ती है तो कारोबार पर क्या असरात पड़ेंगे इसके? कारोबार पर बहुत बुरे असरात होते हैं। ये है कि आवाम से यही है कि एहतियात करें, अपना मास्क पहने और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और फासले का, ताकि हम भी अपना कारोबार आसानी के साथ कर सकें। या जिस तरह मौजूदा 2 साल में हमें जितनी मजबूरी का हालात देखने पड़े, कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। ठीक है, अब यही है कि दोबारा एहतियात की जाए ताकि हमारे आसानी से कारोबार कर सकें। तो अगर ये कोरोना के केसेस की शरह बढ़ती है तो उसके बचाव के हवाले से आप अपनी दुकानों में, मार्केटों में आपने कोई इंतजाम किए हुए हैं? कोई समाजी फासला बरकरार रखते हैं? कोई सैनिटाइज़र रखे हुए हैं आपने? जी, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह हम सब दुकानदारों ने सैनिटाइज़र रखे हुए हैं। मास्क हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी जेबों में इस टाइम मौजूद होते हैं। और समाजी फासले का ख्याल रखते हैं इंशाल्लाह। जो आपके पास ग्राहक आते हैं दुकानों में, आपने उनके बैठने के दरमियान फासला रखा हुआ है? जी, पहले तो ये अब ख़त्म हो चुका है, दोबारा शुरू हुआ है, तो अब इसका अवाम को ना पता ना हमें इल्म था। अब ये है कि हमें मालूम हो चुका है, तो हम अवाम को और आगाही करेंगे कि अपना फासला रखें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद थे जिनका ये कहना था कि मौजूदा हालात में कोरोना के जो केसेस की शराब जो उसमें इजाफा होना शुरू हो गया, इस सिलसिले के बारे में जो है उनको इसके बारे में कतई तौर पर कोई भी इल्म नहीं था। अब वो मुकम्मल तौर पर एहतियात करेंगे। उसके साथ साथ कोरोना के केसेस में अगर इजाफा होता है तो उसकी वजह से अगर हुकूमत मजबूर होती है लॉकडाउन के हवाले से, तो उसके ऊपर ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है ये दुकानदारों की जानिब से। ये जो यहाँ पर हमारे साथ मुख्तलिफ ताजर मौजूद थे, उनका ये कहना था कि मौजूदा हालात में महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, तो अगर हुकूमत कोरोना के केसेस को जवाब बनाकर लॉकडाउन लगाएगी तो आम आदमी जिसकी मुआशी हालत पहले ही जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी है, वो उसके पास जो है बहुत ज़्यादा उसके और ज़्यादा सख्त उसकी ज़िंदगी हो जाएगी। इस सिलसिले में उन्होंने ये भी जो है यकीन दहानी करवाई कि वो अपनी दुकानों में, मार्केट्स में जो है कोरोना के फैलाव के हवाले से SOP पर अब अमल दरामद करवाएंगे। ये हम एक मार्केट में ही मौजूद हैं, यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं, यहाँ पर ख़रीदारी के लिए पूरा दिन यहाँ पर मुख्तलिफ शहरी जो है वो आते रहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हालांकि कोरोना के केसेस में काफ़ी हद तक कमी आ गई थी, लेकिन फिर भी बहुत से शहरी हैं, बहुत से दुकानदार हैं जो में मास्क लगाए हुए नज़र आते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि मुकम्मल जो SOP था, जो कि कोरोना से बचाव के हवाले से जो SOP जारी किया गया था, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ये जो दुकानदार जिनसे अभी हमने बात की, उनका ये कहना था कि अगर तो इस सिलसिले में मुस्बत केसेस में इजाफा सामने आ रहा है तो इस सिलसिले में वो अपनी दुकानों पर जो है वो कोरोना से बचाव के हवाले से जो SOP है उसके ऊपर अमल दरामद करवाएंगे। अपने ग्राहकों में, अपने उनके जो दूसरे दुकानदार साथी हैं, जो भाई हैं, उनसे भी अमल दरामद का इस सिलसिले में उसको यकीनी बनाने के लिए जो है वो इक़दाम करेंगे। नाज़रीन, कोरोना जब 2 बरस कबल पूरी दुनिया में ये फैला, उस वक्त इसकी तबाहकारियों के लिए पूरी दुनिया तैयार नहीं थी। पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाया गया, हमारे मुल्क में भी जो है वो लॉकडाउन लगाया गया। दुकानें बंद कर दी गई, मार्केट्स बंद कर दी गई, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। तमाम जो मुलाजमीन थे उनको ये हिदायत की गई, इवन के हुकूमत की जानिब से भी, जो सरकारी मुलाजमीन थे, कि वो अपने घरों में बैठ कर काम कर सकते हैं।
ایک حکومت کی جانب سے ایس او پی بنایا گیا, اور یہ جو حکومت کی جانب سے ایس او پی بنایا گیا تھا اس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ جو ہے ماسک لگا کے رکھیں گے, جو تمام تر شہری ہیں سماجی فاصلہ برقرار رکھیں گے, آپس میں ایک دوسرے سے شہری کچھ فاصلہ برقرار رکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب پھر ویکسین آ گئی کرونا سے بچاؤ کے حوالے سے, تو ویکسین کو لگوانا بھی جو ہے وہ ضروری قرار دیا گیا حکومت کی جانب سے. تمام شہریوں نے ویکسینیشن کروا لی, اور اس کے ساتھ ساتھ جب کرونا کی انتہائی شدت کے دن تھے تو تمام تر مارکیٹس بند, اور اس کے ساتھ وقت کی پابندی کو بھی یقینی بنایا گیا تھا. لیکن جب یہ کرونا کی وبا جو ہے وہ اس کی شدت بالکل صفر ہو گئی, مثبت کیسز جو ہے ان کی شرح بالکل صفر ہو گئی, اور اس سلسلے میں جو ہے اللہ کے شکر سے اللہ نے اپنا کرم کیا, اللہ کی نے اپنی رحمت دکھائی, اور یہ جو ہے کسی بھی قسم کی جو اموات تھی کرونا کی وجہ سے وہ ان میں مکمل طور پر جو ہے وہ ختم ہو گئی. لیکن اب دوبارہ کرونا کے کیسز میں اضافہ ہو گیا ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لاہور کے یہ ایک بڑے بازار میں ایک مارکیٹ میں موجود ہیں, اور یہاں پر کسی بھی قسم کی پابندی جو ہے وہ نظر نہیں آتی. کرونا سے بچاؤ کے حوالے سے جو ایس او پی حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا تھا اس پر کسی بھی قسم کا عمل درآمد نظر نہیں آتا. فیس ماسک تو شہریوں نے بالکل ہی ختم کر دیے. شاید اگر آپ کچھ سینکڑوں لوگ دیکھیں تو ان میں کوئی اکا دکا لوگ ہوں گے جنہوں نے جو ہے وہ فیس ماسک لگائے رکھے ہوں گے. سماجی فاصلہ مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا ہے شہریوں کی جانب سے. بازاروں میں چلے جائیں تو کھوے سے کھوا چل رہا ہوتا ہے, انتہائی رش ہوتا ہے, لیکن جو ہے وہ سماجی فاصلے کا قطعی طور پر جو ہے وہ دھیان نہیں رکھا جا رہا, فیس ماسک کی پابندی نہیں کی جا رہی. اس کے ساتھ ساتھ کرونا سے بچاؤ کے حوالے سے جو تمام تر ایس او پی حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا تھا اس پر مکمل طور پر ہمیں عدم عمل درآمد نظر آتا ہے. شہریوں کی جانب سے یہ انتہائی غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, لیکن اس میں ہم تمام تر جو حکومتی محکمے ہیں, خاص طور پر ہمارا جو محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب ہے, ان کی جانب سے بھی کسی کی بھی قسم کے اقدامات نظر نہیں آتے. لاہور کی جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کی جانب سے بھی کسی بھی قسم کے کوئی بھی انتظامات جو ہیں وہ کرونا سے بچاؤ کے حوالے سے نظر نہیں آتے. حکومت کا کوئی بھی اہلکار اس وقت, حکومت کا کوئی بھی محکمہ ایسا نہیں ہے جو کرونا سے بچاؤ کے حوالے سے جاری کردہ ایس او پی پر عمل درآمد کو یقینی بناتا نظر آتا ہو. کسی بھی مارکیٹ میں چلے جائیں, کسی بھی بازار میں چلے جائیں, کسی بھی تفریح گاہ میں چلے جائیں, کسی تعلیمی ادارے میں چلے جائیں, تو ہمیں تمام تر شہری فیس ماسک کے بغیر نظر آتے ہیں. سماجی فاصلہ مکمل طور پر جو ہے وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں شہریوں کو چاہیے کہ یہ کرونا کے کیسز میں جو دوبارہ سے ایک شدت آ رہی ہے, اس کی جو شرح ہے وہ جو دوبارہ سے بڑھنا شروع ہوئی ہے, اس سلسلے میں شہریوں کو اپنا احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور ان کو کرونا سے بچاؤ کے لیے جو ہے اس کے ایس او پی پر مکمل طور پر عمل درآمد کرنا چاہیے. حاضرین, کرونا کے کیسز میں اضافہ سامنے آ رہا ہے. کرونا کے حوالے سے جو ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ان کی شرح جو ہے مثبت کی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ اگر یہ کیسز بڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. اب یہ بتائیے گا کہ اگر یہ کرونا کے کیسز بڑھتے ہیں تو پھر عام آدمی کی حالت کیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے ہی مہنگائی اتنی زیادہ ہے, پہلے ہی بچوں کا رزق کمانا بہت مشکل ہو گیا ہر عام خاص کے لیے. ٹھیک ہے, اگر یہ کرونا آیا تو اس کو پہلے جس طرح ڈینگی آیا تھا تو کنٹرول کیا تھا, ایسے ہی کرونا کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے, نہ کہ آپ لاک ڈاؤن لگائیں. ان کے لیے ادویات بنائیں تاکہ اس کو کنٹرول کر سکیں, لوگ آرام سے اپنی کمائی کر سکیں. گھروں میں بیٹھ کے تو گزارے نہیں نہ ہوتے, تو ظاہر ہے اگر گھروں میں بیٹھ جائیں گے تو بچوں کو کہاں سے پالیں گے. پہلے اتنی زیادہ مہنگائی ہے کہ بندہ غریب بندہ تو پتہ نہیں بیچارہ کھانا بھی کیسے کھاتا ہوگا. تو ان کو چاہیے کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں, ادویات بنائیں, ادویات مطلب پرہیز کریں, لاک ڈاؤن نہ لگائیں. حکومت کے محکمے کوئی فیس ماسک کی پابندی, کوئی سینیٹائزر, کوئی سماجی فاصلہ, جیسے کہ پہلے اسسٹنٹ کمشنرز تھے, مختلف حکومتی جو افسران تھے وہ اس کے اوپر پابندی کو یقینی بناتے تھے. آج کل کے دنوں میں آپ دیکھتی ہیں کچھ ایسا نظر آ رہا ہے؟ نہیں, پہلے جو ماسک اور سینیٹائزر تھا نا وہ ریگولر کر رہے تھے, مگر اب یہ چیز نا کم ہو گئی ہے. ہاں, پھر دوبارہ اسی کو الاؤ کر دیں مگر لاک ڈاؤن نہ لگائیں. اگر لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے, اگر یہ کیسز بڑھتے ہیں, تب کیا ہوگی عام آدمی کی حالت؟ عام آدمی کی تو بھوکا ہی مرے گا, اور تو کچھ نہیں ہوگی.
ظاہر ہے جب کمائی نہیں ہوگی، کھانے کو کچھ ملے گا نہیں، تو اس نے تو آلریڈی مر ہی جانا ہے نا، بھوک سے مر جائے گا۔ آگے ہی بڑا غربت پھیل گئی ہے پاکستان میں، 50 سال پیچھے پاکستان چلا گیا، پتہ نہیں کیا ترقی دے رہے ہیں پاکستان کو، نظر تو کوئی نہیں آ رہی، چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہے، چاہے وہ عمران کی حکومت ہے، زرداری کی ہے، جو بھی آ رہا ہے صرف اپنے خزانوں میں ہی صحیح رکھا رہا ہے اپنے آپ کو، حکومت کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا، عوام کے لیے کوئی حکومت نہیں سوچ رہی۔ تو حکومت کی جانب سے عوام کو دیے تو جا رہے ہیں، پہلے وہ ایک احساس پروگرام کے ذریعے پیسے دیے جا رہے تھے، اب 2,000 روپے دیے جا رہے ہیں، تو کیا وہ کافی نہیں ہے؟ پتہ نہیں کس کو ملے ہیں 2000، جب عمران خان کی حکومت آئی تھی ہاں 12,000 ملا تھا، سب کو ملا تھا، مجھے بھی ملا تھا، مگر اب کوئی نہیں۔ تو کیا یہ جو 2,000 دیا جا رہا ہے یہ کافی ہے عام آدمی کی ضروریات؟ بھائی میری بات سنیں، سارے سمجھدار ہیں، بچہ تو کوئی بھی نہیں ہے، آج کل کے تو بچے نہیں ہیں، تو 2,000 سے بنتا کیا ہے پہلے یہ بتائیں؟ بازار کیا جانا ہے، گھر میں ہی بیٹھے بیٹھے آپ آٹے کا تھیلا ایک منگواتے ہیں تو 700 روپیہ تو ادھر ہی لگ جاتا ہے، 1 کلو کیا گھی منگواتے ہیں تو 700 تو ادھر گیا، تو پیچھے پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ محل تو نہیں نا بن جانا 2,000 سے، کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ بھی دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ ہمارے ساتھ ایک خاتون شہری موجود تھی جن کا یہ کہنا تھا کہ کورونا کے حوالے سے جو حکومتی محکمے ہیں وہ عمل درآمد کرتے نظر نہیں آتے، SOP کے حوالے سے عمل درآمد کرواتے نظر نہیں آتے، حالانکہ کورونا کے کیسز کی مثبت ہونے کی جو شرح ہے وہ پہلے سے بڑھتی جا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے جو 2,000 روپے دینے کا اعلان کیا گیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ عام شہریوں کو نہیں مل رہی، اور 2,000 روپے انتہائی قلیل رقم ہے۔ 2,000 روپے میں ایک انسان کس طرح سے گزارا کرے گا؟ اور ہمارے ساتھ شہری موجودہ سے بات کرتے ہیں، یہ بتائیے گا کورونا کے کیسز اب بڑھنا شروع ہو گئے، تو اگر یہ کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے عام آدمی کی زندگی پر کیا حالات ہوں؟ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ کرونا کا جیسا کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں، مطلب پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے اور حکومت کو لاک ڈاؤن تک جانا پڑا ہے، جس کی وجہ سے شہری جو ہے پس کر رہ گئے ہیں، اور اب تو مہنگائی کی شرح اتنی زیادہ ہے کہ عام بندہ جو کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو اگر ایسے حالات رہے، اگر گورنمنٹ نے اس کا متبادل حل ابھی سے نہ شروع کیا تو لاک ڈاؤن تک جانے تک تو یہ لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آج ایک آدمی جو ہے نا وہ ایک گھی کا پیکٹ نہیں خرید سکتا۔ ایک عام آدمی کی دیہاڑی 500-600 روپے ہے اور 650 روپے کا گھی کا پیکٹ مل رہا ہے۔ یہاں سے آپ نے سفر کر کے اپنے گھر تک جانا ہے تو 200 روپے کا پیٹرول آپ لگا دیتے ہیں، تو سارے لاک ڈاؤن میں تو یہ مشکل ہو جائے گا، نہایت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اقدامات پہلے سے ہونے چاہیے تاکہ ہمیں لاک ڈاؤن سے بچا جائے اور اس سے پہلے ہی ہم کوئی اس کا بہتر جو ہے حل نکال سکیں۔ تو آج کل کے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں یا گزشتہ 2 4 5 7 ماہ میں کہ حکومت کی جانب سے کوئی سماجی فاصلے کی جو پابندی تھی، فیس ماسک کی، سینیٹائزر کی، اس پر عمل درآمد کرواتا کوئی نظر آیا حکومتی محکمہ؟ سر بالکل ایسا نہیں ہے، بس یہ حکومتی دعوے جو ہے نا آپ کو بس نظر ہی آتے ہیں ٹی وی کی اور ایڈ کی حد تک۔ یہ میرے خیال میں جو ٹی وی پہ ایڈ دیے جاتے ہیں اور اخباروں پہ اشتہار دے کر اتنا پیسہ جو فضول میں ضائع کیا جاتا ہے نا، اگر یہ عوام کی فلاح پہ لگایا جائے تو یہ معاشرہ ہمارا بہتر ہو سکتا ہے۔ ہم صرف باتیں بناتے ہیں، جیسا کہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا جی 2,000 روپے دیے ہیں، تو یہ کوئی بھی ایسا شہری نہیں ہے جسے مطلب 2,000 روپے ملے ہوں۔ 2,000 روپے میں آپ خود سمجھدار ہیں کہ آپ 2,000 میں ایک دن کا راشن نہیں خرید سکتے، تو 2,000 میں جو بندہ لاک ڈاؤن میں بیٹھ جائے گا یا اس سے کرونا سے متاثر ہوگا تو وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گا، اور جن کے گھروں میں بچے ہیں وہ بچوں کے لیے اپنے اخراجات کیسے پورے کرے گا؟ کہ یہ 2,000 روپے اس سے پہلے حکومت کی جانب سے شاید 12,000 روپے دیے گئے تھے شہریوں کو، کیا اس سے گزارا ممکن تھا؟ ممکن تو سر اس سے بھی نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو مل رہے تھے، لیکن کم از کم 12,000 اتنے ہیں کہ کم از کم تھوڑا بہت ان کا جو ہے نا وہ ہاتھ بڑھ رہا تھا۔ لیکن اب 2,000 میں تو بالکل کسی کو سمجھ نہیں آتی، اور وہ بھی لوگوں کو مل نہیں رہے، صرف باتوں تک یہ ہے کہ جی 2,000 دیے جا رہے ہیں، اور یہ تو ایک غیر معمولی سی بات ہے کہ آپ جو ہے نا 2,000 کی رقم میں لوگوں کی امداد بانٹ رہے ہیں، تو یہ بہتر نہیں ہے۔ تو آپ یہ بھی بتا دیجیے گا اگر کورونا کے کیسز میں اضافہ ہوتا ہے، اگر لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے، پھر کیا حالت ہوگی عام آدمی؟ سر لاک ڈاؤن اگر دیکھا جائے تو ابھی سے انہوں نے لگا دیا ہے۔ آپ بہت سارے مارکیٹوں میں چلے جائیں، 9 بجے مارکیٹوں کا ٹائم انہوں نے کر دیا ہے، مارکیٹیں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب جن لوگوں کا کاروبار پہلے سے ہی فلاپ ہے، بالکل کام ہے ہی نہیں ہے، اب وہ 9 بجے بیچارے گھر چلے جاتے ہیں، دکانیں بند کر دیتے ہیں، بالکل لوگ پریشان ہو کے رہ گئے ہیں، تو وہ کیسے گزارا کریں گے؟ اور مزید اگر لاک ڈاؤن اس سے زیادہ سخت کر دیا جائے تو میرے خیال میں یہاں پہ خانہ جنگی اور خودکشیوں کا علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔
تو हुकूमत से आप क्या मुतालबा करते हैं ये बढ़ते हुए कोरोना के केसेस के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से, और इसके साथ साथ जो हुकूमती महकमे हैं उनकी कोरोना के बचाव के हवाले से जो SOPs पर अमल दरामद है, आप क्या मुतालबा करते हैं? सर मैं तो हुकूमती इदारों और महकमों से यही गुजारिश करूंगा कि जितना भी आप एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं इस वक्त कि इसने ये किया, ऐसा करने से बेहतर है कि अपना अपना काम करें और आवाम की फलाह के लिए काम करें, आवाम का ख्याल रखें। कम अज़ कम ये कोरोना वाली जो वबा है इसके साथ लड़ने के लिए पहले से इक़दाम किए जाएँ ताकि लोगों को उस जगह पर धकेला ना जाए जहाँ से वापसी नामुमकिन हो। ये हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि अगर ये कोरोना के जो केसेस में इजाफा हो रहा है, इस सिलसिले में हुकूमत के महकमों को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की ज़रूरत है और इस SOP पर अमल दरामद हुकूमत के महकमों की जानिब से करवाया कतई तौर पर नहीं जा रहा। और अगर ये कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से हुकूमत लॉकडाउन करती है, लेकिन उससे पहले ये बात जहन में रखी जाए, ये मामला जो है ये हुकूमती तमाम जो फ़ैसला साज जो तमाम तरह हल्के उनके इल्म में होना चाहिए कि आम आदमी की जो माली हैसियत है वो इंतहाई पतली हो चुकी है। तो अगर उसको बचाव के हवाले से लॉकडाउन लगाया गया तो आम आदमी की ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल हो जाएगी। इस सिलसिले में हुकूमती महकमों की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में पंजाब के महकमा सेहत की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि ये जो कोरोना के केसेस की बढ़ती हुई जो शरह है उसमें कमी लाई जा सके। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस में हुकूमती महकमों का क्या किरदार है, हुकूमती महकमों को क्या करना चाहिए और आवाम पर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा शौकत एडवोकेट, उनसे बात करते हैं। सिद्रा शौकत साहब, आप ये बता दीजिएगा, कोरोना के जो केसेस हैं उनके मस्बत होने की शरह दोबारा से बढ़ना शुरू होगी, जो कि बहुत अलार्मिंग है, क्योंकि जिस तरह से हमने गुज़िश्ता 2 से 2.5 साल गुजारे हैं, हर एक शहरी पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया के हर एक शहरी बेहतर तरीके से इसके बारे में जानता है। अब ये बताइए, ये जो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की शरह है, इसमें आम आदमी को क्या करना चाहिए, हुकूमती महकमों को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो आम आदमी की बात करें, कहीं भी आपको समाजी फासलों का जो एक रखा जाता था ख्याल, वो कहीं भी नज़र नहीं आता। लोगों ने दोबारा सैनिटाइज़र्स का, हैंड वॉश का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया। पहले हर जगह लोग कहीं भी जाते थे तो सैनिटाइज़र अपने साथ कैरी करना ज़रूरी समझते थे, लेकिन अब कोई भी कैरी करना ज़रूरी नहीं समझ रहा। लोगों की इस गफलत ने ही केसेस की शरह को में इजाफा किया। अगर लोग उसी तरीके से ख्याल करते जितना उन्होंने 2-2.5 साल किया था तो ये शरह कभी भी ज़्यादा ना होती। और जहाँ तक आपने गवर्नमेंट की बात की, हमारी गवर्नमेंट का तो ये हाल है, आप किसी भी डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस चले जाएं, असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस चले जाएं, यहाँ तक सेक्रेटरीट उठ के चले जाएं, कहीं भी आपको समाजी फासलों का ख्याल नज़र नहीं आता। कहीं भी जो सैनिटाइज़र जगह जगह नस्ब किए गए थे वो नज़र नहीं आते। जब हुकूमत अपने महकमों में ख्याल नहीं कर रही तो वो मुल्क की सतह पर कैसे लोगों में ये पाबंदी जो है दोबारा से करवाएगी कि वो लोग ख्याल करें? लोग तो ये कहेंगे जब गवर्नमेंट नहीं करी तो हम उसको ओबे क्यों करें? तो इसमें गवर्नमेंट को एक्शन लेने की ज़रूरत है। जिस तरीके से पहले उसने सख्ती करके लोगों में एक किया था कि जुर्माने आयद किए थे, सारा कुछ किया था और शराब पे काबू पाया था, इसी तरीके से वो दोबारा पाबंदियां आयद करे ताकि शराब पे काबू पाया जाए, वरना जो सिचुएशन होगी वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग होगी। अभी शुरुआत है तो इंजाम बहुत ख़तरनाक होगा। नहीं, तो आप जिस तरह से ये बता रही हैं कि हुकूमती महकमों की ज़ाहिर सी बात है उनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, आम लोगों को भी इस सिलसिले में एहसास ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन अगर मुमकिन तौर पर लॉकडाउन लग जाता है, अगर ये केसेस बढ़ जाते हैं तो आम आदमी का क्या बनेगा? देखिए, लॉकडाउन अगर लगता है तो हमारी मैशियत पहले ही तबाह हो चुकी है। एक गरीब जो है बहुत ज़्यादा गरीब हो चुका है। जो बढ़ती हुई महंगाई है, इसमें एक गरीब के लिए वैसे 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है। अगर लॉकडाउन लगता है तो मुझे लगता है कि फिर हमारे जो लोग कोरोना से नहीं मरेंगे, फाकों से मरेंगे, और कई जो खुदकुशी की शरह हैं वो उनमें इजाफा होगा, क्योंकि एक माँ या एक बाप अपने बच्चों को बिलखता हुआ नहीं देख सकता। इस महंगाई ने वैसे ही लोगों के घरों का चूल्हा बंद कर दिया है, और लॉकडाउन से तो फिर हमें उस सूरत हाल के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि जो अमवात हैं वो भूख और फाके से ज़्यादा होगी बजाय कोरोना के। तो हुकूमती महकमों को क्या करना चाहिए, आम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, आम लोगों को दोबारा उसी तरीके से केयर करनी चाहिए, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल दोबारा करना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल दोबारा करना चाहिए, समाजी फासलों का ख्याल रखना चाहिए। और हुकूमत को भी चाहिए कि लॉकडाउन लगाने की बजाय कुछ पाबंदियाँ इस तरह की आयद करे, आवाम पे जुर्माने आयद कर दे कि अगर फेस मास्क नहीं पहना होगा या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल नहीं होगा तो उनको जुर्माना होगा। इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस के ज़रिए इस चीज़ पर काबू पाएँ बजाय लॉकडाउन लगा के। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सिद्रा शौकत एडवोकेट, जिनका ये कहना था कि हुकूमती महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हुकूमती जो तमाम तर दफातर है वहाँ पर भी कोरोना से बचाव के हवाले से SOP पर अमल कहीं पर भी नज़र नहीं आता, और इसके साथ साथ जो आम लोग हैं उनकी जानिब से भी एहसास ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा। हुकूमती महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आम आदमी को अपना फ़र्ज़ और अपनी ज़िम्मेदारी बेहतर तरीके से अदा करने की ज़रूरत है ताकि कोरोना के केसेस की जो बढ़ती हुई शरह है इसको अभी से जो है वो काबू कर लिया जाए।
कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से आम लोगों की, आम शहरियों की जिम्मेदारियां क्या हैं? हुकूमती महकमों को इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? इंसानी हुकूक के हवाले से बड़ी एक सरगर्म आवाज़ है। मखदूम वसीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वसीम कुरैशी साहब, ये बता दीजिएगा, कोरोना के केसेस में इजाफा होता जा रहा है, जो इस सिलसिले में आम शहरियों को क्या करना चाहिए? हुकूमत की क्या जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए? देखें सर, मैं तो देख रहा हूँ कुछ दिनों से मीडिया जो है अलार्मिंग सिचुएशन बयान कर रहा है और नंबर ऑफ़ केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा। आई एम एस्टॉनिश्ड बीइंग द कंसर्न्ड लॉयर एंड द ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, देयर इज़ नो कैंपेन ऑन द मीडिया एंड द नो प्रीएम्प्टिव मेजर्स इज़ बीइंग पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। खुदारा जागें, उठें, देखें, ये वो बीमारी है जिसको हमने माजी में देखा है। इस कमज़ोर मौशियत के साथ दोबारा हम इसको फेस नहीं कर सकते। तमाम जो हमारे सिटीजन्स भी हैं, कंसर्न्ड इदारे भी हैं, गवर्नमेंट जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फौरी तौर पर इसकी अफेयरनेस के हवाले से और जो समाजी फासला है, हाथ धोने के हवाले से, सोशल डिस्टेंसिंग है, इसको हमें दोबारा इम्प्लीमेंट हमें करना पड़ेगा। अगर देखें अगर हम ना कर पाए तो हमारी ये जो मौशियत है, हमारा मुल्क है, इस किस्म की वबा को दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकता। और तमाम शहरी उठें और इसके लिए आवाज़ उठाएं ताकि इसको बढ़ने से पहले इसको रोका जा सके। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मखदूम वसीम कुरैशी। उनका ये कहना था कि इस सिलसिले में हुकूमती महकमों की जानिब से किसी भी किस्म के इक़दामात जो है वो सामने नहीं आ रहे कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की रोकथाम के हवाले से। हुकूमती महकमों को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ये कहना था मखदूम वसीम कुरैशी साहब का। कोरोना के केसेस में हर गुजरते दिन के साथ जो इजाफा हो रहा है, उसके बारे में हमारे हुकूमती महकमे क्या कर रहे हैं? अगर हुकूमती महकमों की कारकर्दगी कहीं पर नजर नहीं आती तो इसके मुकाबले में शहरी कितना एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदान मजहर अमीन एडवोकेट। उनसे बात करते हैं। मजहर अमीन साहब, अब ये बता दीजिएगा, आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, हुकूमत कितनी जिम्मेदार है आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के हवाले से? कोरोना के ये जो मौजूदा हालिया बढ़ते हुए केसेस हैं, उन पर क्या कहते हैं आप? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, गुजारिश ये है कि ये अब चीज़ जो है, ये आफत जो आई है या आ रही है, ये हमारे लिए कोई नई नहीं है। इसे अब तक हमें इसमें एक्सपर्ट हो जाना चाहिए था। जितनी हमने प्रिवेंशन वर्ल्ड से सीख ली, पूरी वर्ल्ड का फिनोमेना है, ये सिर्फ हमारे मुल्क का ही प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हमने रियासत ने वहाँ से बाहर से बहुत कुछ सीख लिया होगा और सीख लिया होना चाहिए, और वो जो इनकी एक्सपर्टीज़ है वो हमें अब इसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए अच्छे तरीके से फॉर पब्लिक। अवाम को जो है उसका शऊर उसमें इतना बेदार हो जाना चाहिए या कर लिया जाना चाहिए स्टेट को। इसमें स्टेट को बड़ा एक्टिव रोल अदा करना चाहिए और हमें इस किस्म के एटिकेट्स जो है ना उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, जिसमें अब हमें ये हमारे लिए आफत ना रहे। इसको हमें बहुत अच्छे तरीके से बचा जा सकता है। बहुत छोटी छोटी एहतियात हैं, जैसे कि हमने पहले ये भुगत चुके, 3 साल से हम इसको देख रहे हैं, तो इसमें बड़ी माइनर सी एहतियातें हैं। अगर वही कर ली जाएँ तो हम बहुत अच्छे तरीके से इसकी जो है फैलाव को रोक सकते हैं। लेकिन हमारा एज आ मुआशरा, एज आ होल, हमारी ट्रेनिंग में ही कुछ कमी है। उसमें रियासत का भी नो डाउट कुछ फॉल्ट है। हमारे जो मुआशरती रवैये हैं वो हमारे लिए बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और उसमें हम अभी तक रॉ हैंड हैं। अभी तक हम मैच्योरिटी नहीं आ सकी हमें, अभी तक हमें मैच्योरिटी नहीं आ सकी, और हमें चाहिए कि वो प्रीवियस जो है हमारे साथ तजर्बात हुए हैं उनसे दोबारा उसी को अडॉप्ट करें और अच्छे तरीके से इस आफत को इसे बच सकें और इसका मुकाबला करें। मतलब मीर साहब, आप ये भी बता दीजिएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप कैसी सूरत हाल देखते हैं? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोरोना से बचाव के हवाले से SOP पर अमल दरामद किया जा रहा है? क्योंकि हमने माजी करीब में देखा जब कोरोना पूरी शिद्दत में था, इस बात में कोई शक नहीं है कि ट्रांसपोर्टर्स को बहुत नुकसान उठाना पड़ा उसकी वजह से, लेकिन बाद में उन्होंने एग्री तो हो गए वो हुकूमत के साथ। तो क्या उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने सबक सीखा इस बड़ी आफत से? सूरत हाल क्या है इस वक्त? जी देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह गुजारिश ये है कि पहले हमने बड़े अच्छे तरीके से 2-3 साल से इसे निपट लिया। अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमा दी, हमारी इससे जान छूट गई, हम वी वर आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो अब दोबारा इसकी आमद का है, हमने इसको क्यों फैलने के इंतज़ार कर रहे हैं? हम इसको फैलने में, इसके फैलाव को अभी रोकें। उसमें ट्रांसपोर्ट जो है वो भी मेजर इसका स्टेक होल्डर है, उसमें भी इसका रोल बहुत ज़्यादा है। ये ट्रांसमिट करने में
یہ اس کو ٹرانسمٹ کرنے میں پھیلاؤ میں ٹرانسپورٹ کا بہت زیادہ رول ہے. دیکھیں جو پبلک ٹرانسپورٹ جو لوکل روٹس پہ ہے اس میں تو ہمارے سوشل جو ہے اس کا ڈیسٹینیشن کا وہ تو تصور ہی کوئی نہیں ہے. ہم تو جا کے لاری اڈے دیکھ لیں, وہاں پہ تو اتنی کھچا کھچ بھر کے ہم لے جاتے ہیں ٹرانسپورٹر ہمارے. وہ 30% 70% جو آکوپینسی کا گورنمنٹ نے لاسٹ کنسیپٹ دیا بھی تھا وہ بھی پراپر فالو نہیں ہو سکا تھا. تو اس وقت ابھی تک ہم ساری قوم اس وقت بالکل سو رہے ہیں اور آفت کے آنے کا انتظار میں بیٹھے ہیں. ہمیں ابھی سے اس کی تیاری کر لینی چاہیے. ٹرانسپورٹر کو گورنمنٹ کے اعلان کا یا گورنمنٹ کی طرف سے ریسٹرکشنز امپوز کرنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر قانون دان مظہر امین ایڈوکیٹ. ان کا یہ کہنا تھا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے, ریاست ایک ماں ہوتی ہے اور جس طرح سے ماں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے اسی طرح سے ریاست کو خیال رکھنا چاہیے عوام کا. کورونا کے اگر کیسز بڑھ رہے ہیں تو اس سلسلے میں فوری طور پر حکومتی محکموں کو جاگ جانا چاہیے. کیا حکومتی محکمے انتظار کر رہے ہیں کہ یہ شرح جو ہے ابھی تو معمولی بڑھنا شروع ہوئی, یہ خوفناک صورتحال اختیار کر لیں. اس کے ساتھ ساتھ مظہر امین ایڈوکیٹ صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ والے ہیں وہاں پر جو ہے شہریوں کو بھی ٹرانسپورٹرز کو بھی احساس ذمہ داری دکھانا چاہیے کہ وہ صرف حکومت کی جانب سے پہل کا انتظار نہ کریں. اگر اور ظاہری سی بات ہے بہت بڑا یہ وہ کاروبار کرتے ہیں, کروڑوں اربوں روپے کا پورے ملک میں بزنس ہے, اور جیسے کہ دعویٰ کرتے ہیں ٹرانسپورٹرز کے وہ سب سے زیادہ ٹیکسز وہ دیتے ہیں, تو اس سلسلے میں ان کو بھی جو ہے اپنا ذمہ داری کا احساس دکھانا چاہیے. اور یہ انویسٹمنٹ بھی شاید یہ نہ ہو, معمولی انویسٹمنٹ کا لفظ ان کی جانب سے استعمال کیا گیا. اگر وہ ماسک تقسیم کر دیتے ہیں, سینیٹائزر ایک بس میں رکھ دیتے ہیں اور 70:30 ریشو والی اگر وہ بات پر عمل درآمد کرتے ہیں تو شاید ان کے منافع میں بھی جو ہے وہ کمی نہیں آئے گی اور کورونا کے پھیلاؤ پر قابو پانا بھی ممکن ہو سکے گا. ناظرین, آج کے پروگرام پبلک کی آواز میں ہم نے بات کی کورونا کے کیسز کی بڑھتی ہوئی شرح کے حوالے سے. کورونا کے حوالے سے جو تمام تر ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں پورے ملک میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, لاہور میں, کوئٹہ میں, ملتان میں, پشاور میں, کورونا کے حوالے سے کیے جانے والے جو تمام تر ٹیسٹ ہیں ان کے مثبت ہونے کی شرح میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عام جو لوگ ہیں, عام جو شہری ہیں, ان کی جانب سے کورونا سے بچاؤ کے حوالے سے جو حکومتی جاری کردہ SOP ہے اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. فیس ماسک کا استعمال انتہائی ختم ہو گیا, سماجی فاصلہ بالکل بھی نہیں رکھا جا رہا, ہینڈ واش اور سینیٹائزر بھی بالکل نظارت ہو گئے. ایک اہم ترین بات آج کے پروگرام میں ہمیں یہ پتہ لگی کہ حکومتی محکموں کی جانب سے بھی کسی بھی قسم کے اقدامات نہیں کیے جا رہے. حالانکہ اگر ہم گزشتہ 2 سے 2.5 سال کا عرصہ دیکھیں تو یہ بہت زیادہ الارمنگ تھا, اور تمام تر حکومتی مشینری بھی ہم نے دیکھی کہ کورونا کی شدت کے جو دن تھے, جو پیک کے دن تھے, ان دنوں وہ بہت زیادہ فعال رہی. لیکن جب اس کے ویکسینیشن کا ایک پروسیس آیا, ویکسینیشن جب مکمل ہو گئی, تقریباً مکمل ہو گئی تمام تر شہریوں کی, اس کے بعد حکومتی محکموں نے سکون کا سانس لیا. ان کی تمام تر جو کاوشیں ہیں ان کو تسلیم نہ کرنا ایک ناانصافی ہوگی. لیکن اگر ہم موجودہ حالات میں دیکھیں تو موجودہ حالات میں حکومتی محکمے بالکل بھی کام کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. عام شہریوں کا اس سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ حکومتی جو تمام تر محکمے ہیں ان کی جانب سے, خاص طور پر محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے قطعی طور پر کسی بھی قسم کے کوئی بھی اقدامات نظر نہیں آ رہے. اگر کورونا کے یہ کیسز کی جو بڑھتی ہوئی شرح ہے اس پر قابو پانا ہے, دوبارہ جو ہم نے ابھی ماضی قریب میں ایک صورتحال دیکھی کورونا کے حوالے سے, اگر اس سے بچنا ہے تو حکومتی محکموں کو دوبارہ الرٹ ہونا ہوگا, دوبارہ بہترین طریقے سے ان کو جو ہے وہ کام کرنا ہوگا تمام تر حکومتی محکموں کو, تاکہ لاک ڈاؤن جیسی صورتحال سے بچا جا سکے. کیونکہ ناظرین مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی, اور اس شدید ترین مہنگائی میں اگر لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے, اور لاک ڈاؤن حکومت جو ہے وہ خوشی سے نہیں لگاتی, وہ کورونا جیسے جو حالات ہوتے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے جو ہے لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کیا جاتا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے حکومتی محکموں کو خاص سے کڑے انتظامات دوبارہ سے کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ جو کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کی شرح پر قابو پایا جا سکے اور ماضی قریب جیسی جو بدترین ایک صورتحال تھی جو اس سے بھی بچا جا سکے. حکومت کے محکموں کو بہترین کام کرنے کی ضرورت ہے, اور شہریوں کو بھی جو ہے وہ احساس ذمہ داری کا بھرپور طریقے سے جو ہے اس سلسلے میں مظاہرہ کرنا ہوگا. آج کے پروگرام پبلک کی آواز میں ہم نے بات کی ہے کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز, حکومتی محکموں کی ذمہ داری اور عام شہریوں کا جو فرض ہے اس پر. آئندہ ہفتے میں ہم مزید کسی پبلک ایشو کو اجاگر کریں گے اور اس کے بارے میں دیکھیں گے اور سنیں گے کہ پبلک کی آواز کیا کہتی ہے.